Kaniya akong sugilanon bay. Dinabuhi sa musika, sa kalayo sa drum corps, gikan sa dalan, hangtod sa kadugayan. DBC, mao ni akong giangkon nga agianan. Yeah. Sa unang panahon, bata pa ko sa dalan. Wala ko'y hanaw, inbitra akong nasanan. Galaraw-laraw ra sa palibot, gadamgo ug banda. Wala ko'y gilauman nga ang musika may mo banda. Nakadungo kog drum corps, murag kilat ni stinga. Kalit ko na inganyo, murag na ako'y gipalinga. Wala ko kasabot nga nung kalit kog na excited. Pero akong kasing-kasing mo ingon mauna ni akong gipangita. Gikan sa kaage, insayo ug respeto. Kalamboan nga akong gihugyan. Dungan mini sa kagikan sa ubos, sangkot sa taas. Grupo nga likod, isara ang sekreto. Yeah, si Sir Kapaning pa akong nailhan sa una. Tugig 2005 nagpaila-ila ko kay gusto kog tinuod nga mo tungarat to ko nakatuon unsay kinabuhi sa musikero. Larga diri, larga dito pero pulos puno ug kada sigbay pirmi alhero. Unang tugtog na mo, barel-barel pa among estilo pero pagkita na cause DBC murag na usag upang nalibutan ug daloy sa dugo. 11:37 kuyanak, lancer mga banggitan nga akong unang gitutokan. Mga sundalo sa tunong agikan sa Northern Mindanao isog kaayo ug pamagi sa ilang mga tugtugan. Gikan sa kaage, insayo ug respeto. Kalamboan nga among gihugyan. Dungan mini sa kagikan sa ubos, hangtod sa taas. Grupo nga ligon, isara ang sekreto. Niabot ang tuwid nga ni Dako kog panglantaw. Pasalamat ko sa Nunyal Brothers, sila gikatag na kog dalan. Naka-apri kog DBC nga puno respeto ug talento. Bisan kapoy, bisan singod, bisan dili mo uli, sige lang og ensayo. Pag human la bala, gadayon na Dixon sa tukar. Kung ban maadik sa bisyo, ako sa musika ko natukar. Kay kining experience, gikan jud sa Ginoo. Dako kaayon pasalamat sa iyang gihatag nga dalan ug direksyon sa akong kalibutan. Uy, gikan sa kaage, ensayo ug respeto. Kalambuan nga among gihugyan. Dungan mini sa kagikan sa ubos, hangtod sa taas. Grupo nga ligon, isara ang sekreto. Niabot ang panahon nga lider na mo si Janjalani. Nilarga siya Cebu pag uligal siya letra nga sugilanon nga dili matibag. Isa nami sa mga anak sa gahinga respetado nga grupo. Respondible Sultan may gidedify. Haligi sa tuno amahan na munid ako. Mayong pasalamat sa pagbunyag danud ako. Mayer na aptano kung saon pagdala sa grupo nga disiplinado brad. Niabot ang panahon, nakatiguma mong grupo. Lako mo nagkarintahan, dapat imugugragubat sa tuno. Pag-abot na mo sa Cebu, pasilda yun migi diretso. Kay naghulat na daw ang tres, andam na para sa ensayo. Pag-apil na mo, dito ko nakahibalo. Nga taas pa di ay kaayo, gagana among maagian. Grabe ka master ang akong mga nasayran. Grabe ka disiplado nga mga inagian. Daghang kaayo silang intro, kami gatima ang pagod ang alo sa alay. Lakad 2 minutes sa tipo sa gawa sa gym. Patay nilang dagan na mura kahupungan sa mga sundalong dili ni mo tagaan og lim. Tres love, tres let, tres man, tres yan. Mga anak sa tres born. Mga idol ako, mga bang taritan nga daan pa silang gilukon sa tunog upang kung nakahayak sa buntagon. Pag intro nila, murag boyog ang bugler. Nga gabuto hangin pa imo, grabe ka kontrolado. Solid kaayo ang tono, dili jud mabaylo ang kasinatian. Pag-abot sa abiliyana, mas dagan pang grupo. Yosi Auto Glass Master, mga banggiitan. Pud nga mga maestro sa tuno taas. Akong kalipaya kung nakita sa video ni Aton. Ako sa tinuod ka panglanta.